Halo pemirsa channel di Satelit Asiasat9Cband. Mengapa banyak TVRI yang berlogo dolar hanya TV spot tapi bisa dibuka yang lain TVRI seluruh Indonesia hanya Satelit Asiasat9Cband yang ke arah timur dengan parabola jaring. Ini kenapa ya? TVRI-nya kok banyak sekali? Ada apa yang berlogo dolar yang TVRI hanya TV spot tapi bisa dibuka? Kemudian yang lain diisi channel luar negeri yang bisa dibukanya satu FTA channel Sun. Oke, kembali ke fokus. Ada apa? Channel TVRI di seluruh Indonesia ada di Satelit Asiasat9Cband. Hak siar Piala Dunia TVRI semuanya terjangkau di Satelit Asiasat9Cband. Ini kenapa ya? Kita tunggu sebentar lagi Piala Dunia. Apakah TVRI semuanya nanti menyiarkan atau pakai acaan? Saya percaya TVRI menyiarkan secara gratis pemirsa. Tapi ya kita tunggu. Semuanya milik FIFA. Ini transpondernya pemirsa. Mencari yaitu channel TVRI yaitu 3761 vertikal 32729. Itu frekuensinya untuk mencari siaran TVRI yang ke arah timur. Luber receiver ini menggunakan apapun, yang penting MP4, bisa menggunakan T21, bisa menggunakan get Mekon, get media, naik parabola, semuanya bisa. Atau receiver lain IKS ya bisa, matrik burger bisa. Luar biasa inilah siaran TVRI, semuanya muncul di Satelit Asiasat9. Yang menemukan video jangan lupa subscribe gratis. Halo pemirsa, ini saya masukkan transpondernya 3761 pemirsa. 3761 polaritas vertikal, 3761 polaritas vertikal. Kemudian simboletnya 32729 32729. Simpan. Nah, jangan lupa frekuensi LNP 5150 parabola jaring LNP kausatnya sudah mendapatkan signal. Ini channelnya TVRI seluruh Indonesia. Kenapa ini ya? Terus kita scan buta biar semuanya masuk, baik yang berlogo dolar maupun yang TVRI.
TVRI yang berlogo dolar hanya TVRI spot, tapi bisa dibuka dengan receiver apapun. Halo pemirsa, kecuali yang berlogo dolar tak buka anggo get media nggak bisa, tak buka pakai lopok nggak bisa. Itu saya nggak tahu yang berlogo dolar selain TVRI ini ya. Oke pemirsa, itu saja pengantar saya. Kehabisan tenaga ngomong terus, yang lain nanti saya isi instrumen. Yang penting frekuensi TVRI 3761 vertikal 32729 di satelit Asiasat9Cband. Nah, jangan sampai keliru. Ada yang Kuben, ada yang Cband. Ini Cband. Halo. Say it louder, say it louder. Feel the moment, feel the power. Bring the animal back to life. Bring the energy one more time. If you feel like letting go, you can take control. You can turn this all to something beautiful, where you feel life gets you down, gets you down. Say it louder, say it louder. Feel the moment, feel the power. Bring the animal back to life. Bring the energy one more time. Bring the energy one more time. Bring the energy one more time. Say it louder, say it louder. You're the question, you're the answer. Bring the animal back to life. Bring the energy one more time. If you feel like letting go, you can take control. You can turn this all to something beautiful, where you feel life gets you down, gets you down. Say it louder, say it louder. Feel the moment, feel the power. Bring the animal back to life. Bring the energy one more time. Bring the energy one more time.
our backs down broken streets. We chased the sun, chased the sun. The day was great, we made it shine. You were mine, the world outside can fall apart. I don't care, as long as I can have your heart. 'Cause you have mine, you have mine. Find my way to you. Yeah. I want to find my way to you. You, my love. There's so many people who say that they won't when they will. I could use some motivation, but